Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Syifa Kamila Mutakin. Pada kesempatan kali ini, saya akan menginterpretasikan sebuah video berjudul The Danger of Silence oleh Clint Smith dengan teknik note-taking. Dr. Martin Luther King Jr., in a 1968 speech where he reflects upon the civil rights movement, states, "In the end, we will remember not the words of our enemies, but the silence of our friends." As a teacher, I've internalized this message. Dr. Martin Luther King Jr. dalam pidatonya tentang Gerakan Hak Sipil tahun 1968 berkata, "Pada akhirnya kita tidak akan mengingat kata-kata musuh kita, melainkan kebungkaman yang dilakukan oleh teman-teman kita." Sebagai seorang guru, saya meyakini pesan ini. Every day all around us, we see the consequences of silence manifest themselves in the form of discrimination, violence, genocide, and war. In the classroom, I challenge my students to explore the silences in their own lives with poetry. Setiap hari di lingkungan kita melihat konsekuensi dari kebungkaman yang terwujud dalam bentuk diskriminasi, kekerasan, dan genosida, serta peperangan. Di dalam kelas, saya mengajak murid-murid untuk mempelajari kebungkaman yang terjadi dalam hidup mereka melalui puisi. We work together to fill those spaces, to recognize them, to name them, to understand that they don't have to be sources of shame. Kami bekerja sama untuk mengisi keheningan. Keheningan itu mengenalinya, menamainya, dan memahaminya bahwa keheningan bukanlah sesuatu yang memalukan. In an effort to create a culture within my classroom where students feel safe sharing the intimacies of their own silences, I have 4 core principles posted on the board that sits in the front of my class, which every student signed at the beginning of the year. Untuk menciptakan suasana di mana murid-murid merasa aman untuk menceritakan kebungkaman mereka, saya menempelkan 4 prinsip dasar di papan tulis yang ditandatangani oleh seluruh siswa pada awal tahun ajaran. Read critically, write consciously, speak clearly, tell your truth. Bacalah dengan kritis, menulislah dengan kesadaran, berbicaralah dengan jelas, dan kemukakan pendapatmu.
find myself thinking a lot about that last point. Tell your truth. Dan saya sering berpikir tentang poin terakhir, yaitu kemukakan pendapatmu. And I realized that if I was going to ask my students to speak up, I was going to have to tell my truth and be honest with them about the times where I failed to do so. Saya menyadari bahwa jika saya akan meminta murid-murid saya untuk berbicara, maka saya pun harus mengemukakan pendapat dan mengakui kepada mereka tentang saat-saat ketika saya gagal melakukannya. So I tell them that growing up, as a kid in a Catholic family in New Orleans, during Lent, I was always taught that the most meaningful thing one could do was to give something up. Maka saya ceritakan kepada mereka bahwa saya sebagai remaja, saya tumbuh dalam keluarga Katolik di New Orleans. Dan saat Paskah, saat puasa sebelum Paskah, saya diajarkan bahwa hal paling berarti yang bisa dilakukan adalah merelakan sesuatu. Sacrifice something you typically indulge in to prove to God you understand His sanctity. Korbankan sesuatu yang bisa Anda nikmati untuk membuktikan kepada Tuhan bahwa Anda memahami kesuciannya. I've given up soda, McDonald's, French fries, French kisses, and everything in between. But one year, I gave up speaking. Figured the most valuable. Saya pernah berpuasa soda, McD, kentang goreng, French kiss, dan beberapa hal lainnya. Namun pada suatu hari, saya berhenti berbicara. Valuable thing I could sacrifice was my own voice, but it was like I hadn't realized that I had given that up a long time ago. Kupikir hal yang paling berharga untuk dikorbankan adalah suaraku sendiri. Tetapi sepertinya saya baru menyadari bahwa saya sudah lama berhenti bicara. I spent so much of my life telling people the things they wanted to hear instead of the things they needed to. I told myself I was. Sebagian besar hidupku sudah habis untuk mengatakan hal-hal yang ingin didengarkan oleh orang-orang daripada apa yang mereka perlu dengar. Wasn't meant to be anyone's conscience because I still had to figure out being my own. So sometimes I just wouldn't say anything. Aku merasa tidak pantas untuk menggurui karena aku pun belum menemukan jati diriku. Jadi terkadang aku diam saja.
appeasing ignorance with my silence, unaware that validation doesn't need words to endorse its existence. When Christian was beat, memuaskan kebodohan dengan kebungkaman. Tidak sadar bahwa pembenaran tidak memerlukan dukungan dari kata-kata. beat up for being gay. I put my hands in my pocket. Walk with my head down as if I didn't even notice. Couldn't use my lock. Ketika Christian dipukuli karena ia gay, karena dia homo, aku memasukkan kedua tanganku ke dalam saku dan berjalan menunduk seolah tidak melihat. Locker for weeks because the bolt on the lock reminded me of the one I had put on my lips when the homeless man on the corner looked at me with eyes up, merely searching for an affirmation that he was worth seeing. I was more concerned with touching the screen of my Apple than actually feeding him one. When the woman at Sudah lama sejak aku menggunakan lokerku lagi, karena gemboknya mengingatkanku akan gembok yang berada di mulutku. Ketika seorang tunawisma di seberang jalan menatapku sekedar memohon untuk mengakui keberadaannya, aku lebih sibuk dengan Apple-ku, dengan ponselku, alih-alih memberinya sesuap untuk makan. At the fundraising gala, said, "I'm so proud of you. It must be so hard teaching those poor, unintelligent kids." I bit my lip because apparently we needed her money more than my students needed their dignity. Ketika seorang perempuan di acara malam amal berkata, "Saya bangga kepadamu, pasti sulit mengajarkan anak-anak yang bodoh dan miskin itu." Saya menggigit bibir, karena ternyata uangnya jauh lebih penting daripada harga diri murid-muridku. We spend so much time listening to the things people are saying that we rarely pay attention to the things they don't. Begitu banyak waktu yang kita habiskan untuk mendengarkan perkataan orang-orang, sampai-sampai kita tidak memperhatikan hal-hal yang tidak mereka katakan. Silence is the residue of fear. It's feeling your flaws, gut-wrench guillotine your tongue. Kebungkaman adalah residu dari ketakutan. Ia memenuhi segala kekuranganmu, memuntir dan memotong lidahmu. It is the air retreating from your chest because it doesn't feel safe in your lungs. Silence is Rwanda. Genocide. Silence is Katrina. It is what you hear when
Ialah udara yang keluar dari paru-parumu karena ia tidak merasa aman di dalamnya. Kebungkaman adalah genosida di Rwanda. Kebungkaman adalah badai Katrina. There aren't enough body bags left. It is the sound after the noose is already tied. It is charring. It is chained. It is privilege. It is pain. There is no time to. Yang terdengar saat kantong mayat tidak mencukupi, suara setelah tali jerat yang diikat, ia membakar, ia merantai. Sebuah kehormatan, ia juga menyakitkan. Pick your battles when your battles have already picked you. I will not let silence wrap itself around my indecision. I will tell Chris. Tidak ada waktu untuk memilih perang saat perang itu sendiri sudah memilihmu. Tak akan kubiarkan kebungkaman menyelimuti ketidakpastian. Christian, that he is a lion, a sanctuary of bravery and brilliance. I will ask that homeless man what his name is and how his day was, because sometimes all people want to be is human. I will tell that. Saya akan mengatakan kepada Christian bahwa ia adalah seekor singa pemberani. Akan kutanyakan nama dan kabar lelaki tunawisma itu, karena kadang-kadang yang kita inginkan hanyalah menjadi manusia. That woman, that my students can talk about transcendentalism like their last name was Thoreau. And just because you watch one episode of The Wire doesn't mean you know anything about my kids. So this year, akan kukatakan kepada wanita itu bahwa murid-muridku menguasai transcendentalisme seperti Thoreau, dan hanya karena Anda menonton satu episode The Wire tidak berarti Anda mengetahui semua hal tentang murid saya. instead of giving something up, I will live every day as if there were a microphone tucked under my tongue, a stage on the underside of my inhibition. Because who has to have a soapbox when all you ever needed is your voice? Thank you. Jadi tahun ini, aku tidak akan mengorbankan sesuatu, tapi akan kujalani setiap hari seolah ada pengeras suara menempel di lidahku. Sebuah panggung di balik kecanggunganku. Karena siapa yang butuh podium jika sebenarnya yang dibutuhkan hanyalah suaramu. Terima kasih.